घरे तैयारी करथिबा एई सिक्रेट मसला जदि गोटे चामच दबा ना तरकारी हमर डबल टेस्ट आसीबो। नमस्कार, कुक विथ मुछा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम बहुत बढ़िया घांट गोटे बनइबा। से मुझे बतुराई नहीं बुट डाली आउ मुग आउ सोला नाली सोला 3-4 घंटा आगु बतुराई देले बतुराई जीव बढ़िया से ताकू नहीं सिझेबा। देखो आग धोईदेवा भल करी कारण ये गोड़ी माटी थी बाली सब थी धोईकी गोड़ेकी जिते आम सिझेबा एमती ही करवा ना से गोड़ी भाली लगे। तापरे या अनुसार पानी देबा माने जेतिक आम बतुराई टिके अध इंच ऊपर को पानी देबा लुण आम स्वाद अनुसार देबा ताकू नहीं गैस रे बसेबा आउ हाई फ्लेम रे आम हुइसिल देबा 2टा। तापरे लो रे गोटे देले नहीं आसवा। ये देखो मुझे नहीं आसी आउ सिझाटा एतिकी सिझिब बेसी पूरा सिझे देबेनी जमती बुट डाली पूरा सिझी बोईजिब सेमती नुह एमती अधा अधा सिझी एति ही तरकारी पकेला बेले पुणी आउ टिके सिझिब बढ़िया हम। आउ या पाई परिवा नबा ये देखो आम घरे जहाँ थी गोटे गोटे बड़ी पड़ी घरे जो परिवा ताकू नबा। एटी मुझे अमृतभंडा आलू बिलाती जह्नी कांकड़ कदली सब नहीं कखारु डंक ता सहित खंडे नहीं पूरा कलिया कलिया कखारु डंक तार पत्र सबू आम काटिकी नहीं जावा। सब परिवा को काटिकी पुणी देखौची आउ ये कलिया पत्र को जमा भी फोपाड़े। देखो ये कखारु डंक को मुझे काटी देछि ता पत्र को एमती टिके हाथ में मलीदेवे आउ कखारु डंक को से परिवार पकेबे पत्रटा रखिथे पछरे पड़ो। तापर एठी देखो कड़े रे तेल देली रिफाइन तेल नबा बिना पियाज रसुण करुचे कला जीरा जदि थी टे पगार देवे ना साधा जीरा देवे तापर परिवा को पकेबे। आ मुझे 2 चामच मात्र पाखापाखि तेल देइछि कि 1.5 चामच पाखापाखि तेल देइछि बेसी तेल एबे दबानी। आउ एई स्टेज रे आम लुण पकईदेले परिवाटा शीघ्र नरम हो बढ़िया बास्ना भी हम भल टेस्ट भी आसीबो। 2-3 थर एपट सेपट करके घोरई देबा। घोरई सारिकी आम कौन करवा गैस रो फ्लेम को लो रखीदेबा। तापरे एठी गोटे मसला नबा कंचा लंका आउ खंडे अदा आउ 2-3 चामच खंडे नड़िया नेली। अदा मुझे गोटे इंच पाखापाखि नहीं लंका जेतिकी परिवा ता देखिकी नेबे बेसी परिवा जदि नौथिबे आउ टिके टिके नेबे किंतु एतिकी जो मसला मु देइछि सेतिकी मोर परिवा को ठीक अछि। देखो कंचा लंका भी राग जेति खाउथिबे नेबे। तापरे एटी टिके पानी देके आपको भल भाव चिकन करके पेसी आनिबा ताकू मु पेसिकी पछारे देखैबी। एबे देखंतु मु बाहर करूची घोड़नी को आउ परिवाटा हमर टिके टिके कड़े लागी गलानी अधा अधा नरम हो गलानी। ए स्टेज रे आमे कोन करबा बिलाती को पके देबा। तापरे एठी आमे हळदी देबा आगुर हळदी देबानी आगुर हळदी देले कड़े रे लागी जिवो बेसी तो एठी हळदी देकी आमे पुणी आउ टिके भाजी नबा पाखापाखि 1 मिनिट भाजिकी आम पुणी से परिवा को काढ़ा। देखु ना आगु हलदी पकई भाजीदेले हलदीटा टे तातीज लाल हो से कड़े धोईकी पुणी तेल पकईदेली 2 चामच आउ जीरा लंका पकईदेवा जेहेतु आम बिना पियाज रसुण करुचे जीरा लंका ये बघार देवा हेंगू टे देदेबा। तापर ये देदेबा से बटा मसला को जो नड़िया कंचा लंका अदा बाटी थे ताकू देदेकी टिके से पानी देदेबा। तापर ताकू कषिबा भल भाव में लंका गुंड देदेबा हलदी गुंड देदेबा। तो लंका गुंड ये 1 चामच देइछि कारण कंचा लंका बटा होइछि आ हलदी आम स्वाद अनुसार देखिकी तरकारी को जेतिकी हलदी दरकार हम सेतिकी दबा। बेसी हलदी गुड़ाक पकेबेनी घांट तरकारी जिते कम हलदी पकेबे तार बढ़िया बास्नाटा हम स्वाद भी हम। आउ ये टिके टिके पानी देके आम कषिबा कारण कड़ईटा टिके लगी जाउछि आउ पानी टिके दबा सेमती गैस फ्लेम को लो टू मीडियम रखिथिबा। तापर जेमती अधा अधी कषि हो ये 1 चामच गुआ घी देदेबा। गुआ घी निश्चय देवे बहुत बढ़िया लगे से मु आगुरु कम कम तेल पकाउथली कारण गुआ घीटा देले भी तार तेल अंश उठिबो नड़िया भी तेल अंश ऊपर को उठिबो। एमती टिके टिके पानी देकी टिके टिके मसला को 2-3 थर भाव में कषिदेबा। तापर आम एठी कौन करवा गैस फ्लेम को लो रखीदेबा आउ घोड़नी टिके घोरई नबा 1 मिनिट। मुझे मसला को 1 मिनिट पाखापाखि घोरईकी घोड़नी को पुणी बाहर करके पुणी परिवा को ये पकेबा। गैस फ्लेम तो पूरा लो अच्छी ये परिवा को पकईकी भल कि टिके मसला सहित गोलई देबा जमती मसला और परिवा भल भाव में मिसीज। आदि ये हाई फ्लेम देदेवे कि लो टू मीडियम देदेवे तो कड़ई लगिज मसला तो से प्रति टिके ध्यान दौथि। तापर ये स्टेज रे आम सिझे रखि सोला मुग
ଆଉ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଛେ ତାକୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ ରଖିବା, 2 ମିନିଟ୍ ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଏପଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ମସଲା ତିଆରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ତେଜପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଡାଲଚିନି 2 ଖଣ୍ଡ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ଭାଜିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା ମସଲା ବି ପକାଇବା ଏଥିରେ। ଆଉ ଆକୁ ମୁଁ ପକାଉଛି ଆଗ ଟିକେ ଯେମିତି 2-3 ଥର ଏପଟ ସେପଟ କରିକି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଦେବା ଧଣିଆ ଆଉ ଯେଉଁ ପାନମହୁରି ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଧଣିଆ ହାଫ୍ ଚାମଚ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ ରଖିକି ଆକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ହେବ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ବେଶୀ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବାନି, ନହେଲେ ସେଇଟା ଯଦି ଲାଲ ହେଇଯିବ ମସଲାର ବାସ୍ନା ଆସିବନି, ସେଇଟା ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡି ବାସ୍ନା ଭଳିଆ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ହେବ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା। ଏଇ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲାରୁ ଆମେ 1 ଚାମଚ କିମ୍ବା 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ତରକାରୀରେ ପକାଇବା। ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର କରିବା, ସେମିତି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ମୁଁ ଘୋରେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମଝିରେ ବି ଖେଳେଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ିକି, ଆଉ 2-3 ଥର ଖେଳେଇ ଦେଇଥିବେ, ନହେଲେ ତଳ ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ନେଇଛି ଘୋଡ଼ଣୀକୁ, ପୁଣି ଖେଳଉଛି। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏବେ ବିଲକୁଲ ବି ହାଇ ରଖିବାନି। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସେଇ ଯେଉଁ କଖାରୁ ପତ୍ରଟା, କଖାରୁ ଡଙ୍କଟ ପରିବା ଦେହରେ ଥିଲା। ତାପରେ କଖାରୁ ପତ୍ରଟା ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଦେବା ଆମେ ସେଇ ମସଲାକୁ, ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ଭାଜିଥିଲେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲି, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ମାନେ 1 ଚାମଚ ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଏମିତି ପକାଇଲି। ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା। ସେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିଥିବା, ଯଦି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଯେମିତି 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ଲୁଣ। ତ ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଏଇଠି ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବା ତରକାରୀକୁ ନେଇକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଦେବା ପାଣି ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ବେଶୀ ଦେବାନି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ପାଣି ଦେବା, କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ହେବ। ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସଜନା ଶାଗ 2ଟା ଆଣିଛି, ତାକୁ ମୁଠେ 2 ମୁଠା ଖଣ୍ଡେ ପକାଇଦେଲେ ଆଉ ଘାଣ୍ଟଟା ଆମର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଘୋରେଇ ନେଇଥିଲି 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି, ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଘୋରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଯେମିତି ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ସେମିତି ଘୋରେଇଥିବା। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଖେଳେଇବା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପଟ ସିଝିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସିଝିବନି। ଯେମିତି ପରିବା ସିଝିଯିବ ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ କରିବା, ଶାଗକୁ ପକାଇବା। ଆଉ ଦେଖିବା ଆମର ଝୋଳ କେତିକି ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ, ନହେଲେ ବେଶୀ ଯଦି ଝୋଳ ଥିବ ଶାଗ ପକାଇବେନି। ପରିବାକୁ ଟିକେ ବୁଡ଼ିକି ଥିବ, ଅଳ୍ପ ଝୋଳ ଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଶାଗକୁ ପକାଇବା। ଆଉ ଶାଗ ପକାଇକି ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବାନି, କାରଣ ଯଦି ଶାଗ ସିଝିଯିବ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଶାଗକୁ ପକାଇକି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଇଦେଲି, ସେ ଯେମିତି ଟିକେ ବଢ଼ିଆ କରି ଘଡ଼ ଘଡ଼ କରି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତି ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଶାଗ ତରକାରୀଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ବାସ୍ନା ତ ଘର କମ୍ପି ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମର ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଶାଗକୁ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଟିକେ ଯେମିତି ସିଝି ଆସିବ, ସେମିତି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ବେଶୀ ସମୟ ବିଲକୁଲ ବି ରଖିବାନି, ନହେଲେ ଶାଗ ପଡ଼ିଛି ଫାଣ୍ଡିରା ଲାଗିବ ବେଶୀ ସିଝିଗଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଘାଣ୍ଟ। ଆଉ ବେଶୀ ଝୋଳ ରଖିବାନି, ଆଉ ବେଶୀ ବି ଶୁଖିଲା ରଖିବାନି। ତ ଏଠି ଥାଳିକି ମୁଁ ଓଜାଡ଼ି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଏମିତି ହିଁ ବନେଇବାକୁ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଖାଇବାକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ରେସିପି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।